Kwentuhan. Ayan, magkatabi na naman yung magnanay. Sayang ng paningin. May mga ano po namin, bardalugan, hindi na niya nakita, na ano na rin. Sabi ng ni mama ganito. Ano da? Kayo naman lahat na ako, mahal ko kayo. Pero siyempre, may nabot-nabot sa balikat. Pero siyempre, Hindi, padaba naman talaga. Wala naman talaga tong favorite. Di ba? siyempre, Well, lahat. Pero ang pinakamal mo, lahat. Ay, hindi naman sinabi, ginanon lang. Meme, di ka na mag-uli, yearly. mga ka-viewers, hindi na po kami uuwi dahil alam nyo ng kasagutan. Naman, siyempre, lahat kayo mahal. Pero, Minsan kasi kung sino naman medyo Ayan. Baba. Joke. Tayo matatao. Yan, nandito na kami. Nagkakalokohan na naman po. Ayan na naman, urumpukan na naman. Ayan na, tara na. Dito na kami. Si Lola sa mama, ayun. Ano daw yun? Bangus! Tinky, dahan-dahan dahil baka madulas. Kuya, yan o, nag-adventure o. Daddy! Daddy! Yan na naman. Pabebe na naman, wala ang sariling adventure to, walang aalalayan ha. Ha? Usa. Si Martin Fisher sa. Si Martin Fisher. That's Martin Fisher. Bangus, ano, luto na. Magtinda kang bangus kung baka. Usa? Ah oui, c'est pas Martin Fisher? Yan po yung dito sa Sorsogon. magayunan ka, nag-abot kita. Ano? Tama-tama. Kinky, saan ka maduman? Digdi o duman? Kinky! C'est quoi? Ça, on a trouvé une bague. Ça serait une bague. Elle est belle, ça. Wow! Nice for you. C'est à toi, c'est bon. Oui, j'ai trouvé par terre. Non, c'est bon. Non, sérieusement. Bah, Allez, j'ai bah. jamais mis ça, moi. Elle est belle comme tout. Non? Bah, elle est belle, hein. T'as pas Ouais. dessus. Cache-la bien. Attends, je vais bien chercher, là. Elle est belle comme tout, cette bague. Malamig kaya dyan? Eh, là, il y a des sous. Là, il y a des sous. Regarde. Mais peut-être c'est peut-être c'est à quelqu'un ça. Hein? Ah ouais, il y a des sous là. Ah, c'est pas, ouais. Non, ça se calme comme ça. Le mec qui a fait là-bas. Il le regarde. C'est le mec qui a fait. Yan na. Nagugutom na si Frank. Ano po? Low tide. It's low tide. Init po, mainit. Ewan kung ilang degrees. Medyo mainit ang tubig po, super init.
comme un Saint-Martin. Où ça? T'as vu moi? Ok. Il y a un chien, putain. Il est où la nôtre? Ah, c'est là-bas. Voilà. Patrick ko na Louis. Je vois pas. Yan, punta na po kami sa kuweba ni Ate Yis. Ang kuweba ni Ate, punita na tayo. Kuweba ni Jen. Kuweba ko yun. Kuweba Tanggabos. Papagawa natin ng bahay doon. Pwede. At dumang kita matarag, o pag nag-gire, Pagawa natin ng bahay. pag nag-gira, dumang sa gire. Okay. Okay, okay, straight. Wait lang. Nasaan na si Man? First, kuya, Pag nairin mo si Kuya Otit, doon sumatambay sa may ano. Sa may ganyan. saan ang bahay ni kuya? Ito puti. Doon sa ano. Naing kuweba. Gusto kong bata ni Ako yun. Go back? No, wait. Wait. Napalamig naman yung aircon natin. Lamig-lamig na. Siguro kasi alam niyo naman Kuya, alam mo, kukuha ka na. Alam ko sa unahan lang. Masa si Jasin? Oo, nag-uwas. O, 5 dimeter na kita. May ano ba? May call ba? Alam mo kung may siklata, wala ko. Ano nga? 0938. May signal ka? Yeah. 0938 0938 433 ay 6263 Mawala kami. Yung lupa ng lola namin. Madaming nyug. Pupunta namin yung maliit na naman na ni lola ni Owama. Ayan, pero binibenta na po nila yung mga lupa dito sa Sorsogon. Dami na nilang naibenta. Sayang nga ano po. Sayang. Kasi puro nyugan po yung lupa nila. Hektarya din yata. Pero na at least yung napaayos na po yung bahay namin gawa nun. Yeah. Ito kanino pa to? Frank, dépêche! Eh, si Julie, c'était aussi, hein? Elle est pas mal, hein? Elle est à côté de la route, hein? Je sais pas. No, moi j'ai rien. Natanong ko sa akin daw to, sabi ko ako wala. Wala, hindi man kasi kami nakikialam. Ang pinsan ko po yung, ha? Ha? I don't know, who's? Dami nyug po. Dami pong piling binigay. Il y a un petit vent. Il y a des fumeurs là. Hein? De quoi? Ah, yeah, ça c'est de terre, tu sais. Allez, avance. Yan, may farkaka. Sabi ko, napatay ako, joke. C'est pour démiser le terrain? Non? Et la qu'une de bord, donc tu fais comment? Wala ko. Hein? May muhon C'est qu'une kasi. seule bande, je sais pas comment tu fais. Ah. Kadlagan. All this one, it's a property of my grandma. But it's a forest, ah. Bah là, il est beau, hein? Da, Il faut louer un tracteur chez vous. Hein? yeah. My God. Ito yung property na. Après, tu prends un tracteur, tu démolis tout ce qu'il y a à démolir, tu fais un beau truc. Oh my God, this one, it's like big. C'est vrai, hein? Yeah. Oh, yun.
J'adore les mouillés. Nin! It's like mountain here. Ano po yung mga malalaking butas? Ouais, ça qu'il y a une grotte là. Oui. Moi je sens le tracteur. Il y a un bateau qui nous attend pour nous envoyer Hindi. à Bilal Hey, là. dadaan tayo dyan? Oh putain, moi je vois. Oh my God. Oh, ça sent bon là. Remember when we go to... The The, property. yeah. Mangrove. Inaabot to ng Là, tubig. c'est dur de rouler pour Yeah, les yeah. touristes là. Tabi-tabi po. Heureusement qu'on n'a pas mis ta mère. Sumunod lang kayo sa amin ha, malambot daw yung ano. Oh, sunod-sunod lang ha. Uy, maraming crab siguro dito. Maybe you have mud crab. Moi du coup on va monter, on va tout faire ça. Oh. Parang may mud crab. Tombe pas dans la mangrove aussi, hein? Ay, itong sa atin. Itong sa atin, ito dagat daw po. Huh? That one. Oh my God. Tiens. That one is part Ate Yes, kalimutan mo nang magpatayo ng bahay. Ano pala, gubat. Gubat. Uy, Diyos ko po. Diyos ko po. Ah, c'est excellent. Oh, t'as vu la tête? Oh, la tête, j'adore. Ça m'a fait rigoler. Oh, il y a un beau papillon là-bas. Usa. Regarde. Aya. Tabi-tabi po. Oy, Frank, atong shoe lang. Oui, bah, regarde, c'est toi qui fais te la prendre. Il veut rien dire, mais. Oh, ça coule aux chaussures là. bonsai. Yeah. Oh putain, ma bagnole. Bonsai. Ça va coller dans la bagnole là. Ça, on revient avoir du boulot. Hein. Tu sais, je pensais à ça. Parce que la dernière fois, C'est tonton qui va nettoyer. la dernière fois, c'est lui qui l'avait fait en plus. Hein. Il dit, pourquoi tu nettoies? Tu n'es même pas parti avec nous. T'as vu ça, les racines? On dirait pas des étrons. Ah, wala na? Ah, celui-là, ouais. J'en ai fait un comme ça il n'y a pas longtemps. Uy, Kinky. On se matin, plus gros encore. Ce matin, ça voulait même pas partir, je veux dire. Dapat pala hindi ka na sumaba, Kinky. J'ai eu peur. Tamos, ako hindi siya dito pa pwede, ha? Di ba? Ito yung mga ipakita ka kay ako yun. Hindi niya to kaya. C'est un ton par la plus. Hein. Hindi ko akalain ganito. C'est là ta frange. Malayo pa? Malayo pa ba? Ah, j'imagine même pas la frange. La tête dedans. Ah. Ça va? Ouais, non, c'est pour rigoler. Et il nous emmène où là? Il nous emmène où? Malayo pa ba? Malayo pa daw? Lang kayo sa ganito, tamakuna to. On revient avant la nuit ou pas? Okay. Ito ba tong... Ninang, ano itong pinapunta? Tapuan mo sa amin. Diyos ko niya. C'est de la merde en fait. Tu sens pas? Sa sila mer... Kaya dulo. Bosh, careful ah. Ça y est. Elle a pourri sa chaussure. Hop. Aïe. Meron ang cave, pero hindi pa atang bunganga. Ayan ang cave. Voilà. Cave, pas cave. C'est une cave. Je sais pas, c'est une cave. Une grotte. Bah, pour moi, c'est une grotte. Mais bon, après. Grotte qu'on voit. Oh, on s'enfonce tous là. On peut mettre ses pieds dans la mer après. Hein. Plus personne rentre dans la voiture. Hein. Ah, tu regardes ces chaussures blanches à l'autre. Eh, asan ang dagat? Wala, layo pa, no? Because, it's tao, hunas. Oh. Uy, uy, uy. Trish, ano? Kaya? Uy, maduman pa Oh, kita? putain, sa chaussure, elle va être folle. Elle va pas être contente, je crois. Ay. Puta sa mir. 5 km? I think it's Ate Yes na lang. Pourquoi vous n'en avez plus? Hein? Because we are thinking. J'ai vu qu'il y a des marins qui sortent comme des zombies là. Comme Walking Dead. Il y avait un truc bouger, ça faisait comme des doigts. Mali si at Kuya Ote ata. Ito man po. Mali ata si Kuya Ote ang daan niya. Des fruits là-bas, rouges. Ah, peut-être des frissons. Ah. Attends, je peux passer? Ouais. Iyo, ta nakaganon. Galong mali si Kuya Ote.
Mali ang daan niya. Saan? Yan ang cake? O doon. May duman pa ka mo? Ah, c'est quoi ça là-bas? Il y a un fruit rouge. Ha? Oh, ça. Balik sa doon. No. Ano? Mali. So, nakita niyo po, adventure namin. Makakita lang kami ng kuweba. Saan to ni Ninang Eunice? Ni Ninang Eunice na. Ay, Diyos ko niya. Pag napasubo po kayo sa mga lakaran, mapapasubo talaga kayo. Akala ko naman, beach. Mag-group pala to. Hindi mo. Parang mali. Parang sinakards na yun. Ano, big deal? Iyuma siguro. Dahil hindi naman sila din kapupunta sila. Nagbigdi sila sa... Talaga. Pinamana talaga kay kawawa dyan. Diyos ko. Mabag mo akong anin ha. Pero totoo naman ha. Pinamana mo sa nanay ko ha. Pangit-pangit ha. Ay, din. Heart it. No, no, Franca. No, 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 no. We have Ayan. nakatago lang talaga siya, no? Pinapunta talaga tayo na prank, no? Ay, ara yun. Ah. Saan? Ang kibla. Tu veux pas un film la plus? No, no, Cebu. Picture na. Chauve-souris, c'est bien là. Awe? Sige nga, yan ang mga times. Hindi ko nga makita eh. Thank you, Usa. pinakita mo sa amin. Stop. Promis, stop. Promis. Hindi, lumot. Lumot Wala na. pang napupunta ditong mga ano. Ano ko mga ini sa ano, sa isang vlogger. Sabi ko magpunta ka mo doon. Ça, on peut faire un gîte pour un touriste. If you climb up there, C'est ça qui, ça? Pourquoi j'ai ça dans la main? Pourquoi j'ai... Qu'est-ce qui m'a donné ça, là? Simo. Voilà, si. May fusil dito. Ah, tu flash. Is there entrance there? Uy, may nanigarilyo. may ano po yan, may butas. As in, may nakakapasok. Di basta-basta makapasok yan. Tama ba? Ha? Nakakakita siya eh. Nakakita siya. Itong parte. Ano? Siguro ibang side baga. Pero feeling ko pag pinasok dito yan. Yung mga meron talaga. May? Meron naman dito talaga. May daan? May. Pero may bantay. Ha. May bantay. Dahil maingkante. So siguro yung mga ano nung guide ng Moi, je mga. dis, c'est qu'il n'y a pas de chauve-souris. Kasi mga ano lang, mga albulado lang nakapasok. En fait, vous aidez là, énorme. Il faut que là. Po namin, tingnan nyo. Mga paa namin. Hugas po kami. Manghuhugas tayo. Para. Ça va, ça, Papu? Bah, tu sais beaucoup, Papu, ah? Voilà, je vous le Ay, oo. Ganda yan. Asan sa sugat niya? Dun. Hindi kasi gumano yung chanelas niya eh. Di ba ano yun? Yung stone is mo, ano? Oo. Tsaka yung chanelas niya tong kasi. Ayoko na nga yan. Binili niya lang niya magkano yan. Saan dito na sa Pilipinas? Oo. Eh, barang-barang, di ba? Ata Hugas kami. sa akin man nagkakarabing na duman. Gusto na makauli. Kalabaw. Walang kalabaw. Trish, dito mo marami.
Nakabila, kabila, be. Yung pag-arugaan, yung dito sa kabila, malaki daw, dito maliit. Pero ang Uwi na po kami. Di ko po na-tape yung pagkain namin dun kasi may nagkakaraoke. Ano po tayo, magkakapirat. Alam mo naman pong hindi ako masyadong magaling sa editing. So, hindi ko na lang feeling. Kasi alam naman si Manay Timmy. Hindi talaga vlogger. So, ayan. Siya sa ito, oh. ngayon, si Ama, Uwing-uwi na rin si Os. Namimiss na ng bahay sa Arayat. Alam? Di ko kaya. Yeah, gusto niya yung copies na lang. Kaya lang, isa lang yung nakita namin. Yeah. But you can find that in Pampanga. In North, you can find. Yeah, we can find that. si Guaco. Yan po. Pili. Maglaway na kayo. May pili dito. Binigay. Kaon ko na nga yung maluwi. Hinayang ako sa'yo. Oo, kasi nung sabi ko, mabasa-basa na yung short ko. Siguro talaga sa init naman sa... Sa beach yun. Sa beach. Hindi kasi saka, ang lamig eh. Kasi hindi naman tayo nag-stop over, di ba? Hindi, pwede pa. Yumantak kita. Sa may liit lang na dapat alin. Sa luwas ko laag to. Kasi ang init sa loob ng bahay ni Kai. Ang init. Maganda rin. C'est quoi bleu? Si Kupyo 70 pesos oh. Yan. Il y a un pour nous, non? Les enfants. Non? Raresi sa pagkain, ha? Kanya sa Pampanga. Yarak, sasama kanya sa Pampanga. Guaman duman! Nakulang duman. Mo ma? Ha? Paus ka na, sinabi Hindi mo. mo pagtabi. Ano niya man na tama. Hindi naman daw naintindihan ni Frank. Linahit na naman ang asawa ko. Paus ka na, sige mo pang tabi. Slowly, please. Slowly, please. Hindi na naman dakaman. Ha? Ano? Lalo naman kayong seatbelt, ha? Meron pa dyan na checkpoint. Papo, checkpoint. Oh, the police is that. Frank, look at the police, ah. Sinuloka nila. Pero di. Hindi na sa nalang senda. Kahit di pa pwede. Seryoso. Ano senda? Stricto mo sa senda. Grabe. Hindi, puro lulukuhan sana kami. Hindi, stricto sa... Sa pas, stricto. Kami, ang aga namin. Alisin ko. Bumili po kami ng kakanin. Hindi na tuloy kami nakapunta sa San Vicente. Pero madadaanan namin ngayon. Biyaheng Ligaw daw kasi po kami. Anong kinakain mo? Parang umuya ka. Linukay. Masira mo na naman. Sarap mo. Hindi, medyo maano kasi yung gilid. Sticky, tsaka medyo may 50 lang pa naman binili natin, demonyong. Kabila bundok. yan ay Mount ano ba yan? Nakalimutan ko na dati lahat. Nasa Amtik, malapit na tayo sa Amtik eh. Tapos dito naman Mount Mayon. may pas amtik on Pas na siguro tayo na Amtik. Ang bilis kasi magpatakbo ni Frankie. Oo, Namang namayang ano pa lang, alas 8 na sa Batangas na kami. Joke. Joke lang po, joke. Ganda ng mga pictures. Ganda yung ano ni Trish. Buti na lang si Pao hindi sumama sa ano doon, no?
Paymang ka? Mag-tricycle ka na lang pawing Elsa. Tat na tat ka na nang umuwi sa bahay mo. Siyempre. Nakakabak. Teo. Sa isang dikas. Je parlais pas de ça. Ha? Je parlais pas de ça. Peut-être que t'as toujours ça à la tête. Ah. C'est le truc sur le casque, il avait posé un truc de boulot. Video ng mesadang mga kalakuha dahil dito po ngayon may kasama kaming Amerikana, nakalimutan ng kumain ng siopaw. Sino yon? Ito. Si Bingbing. Oh yeah. I think Ba na yung pangalan ni Lola o ni Owa Mabingbing na? Bing. Yeah. Bingbing. Bakit before Bingbing? they call her Bing. Bing. Now Bing Bing. Hindi. Sabi ko talaga, ang tawag sa akin, Bing. Ngayon nga, Bingbing na. Oo ngayon, Bing Bing na ba? Kapay uyit-uyit ka na lang eh. Sa Pag tatlong sa ulit na Bing Pampanga, Bing Bing Bing. nanay. Nanay. Pinagurang ka. Sa Pampanga, puro Nay. 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 Nay, pahingi. And now they began to call me Nay. Oh, Yeah. sabi sa'yo. Hindi na, nanay tita. na. Nay ka na rin. Yeah. Ako, pag tinawag kang nay, wag mong bigyan. Ganun doon, nakakatawa yung mga nagaganon eh. Sabi sa kanya, Manong, magkano po to? 100. Tas isa, Pogi, magkano to? 50. Kaya ako pag Pogi, salamat Pogi. Namumula eh. Pogi. Ay, ay, ay. Pero parang pangit naman ko, bakit sabihin mo ng Pogi, di ba? Baka sabihin nito, nang pabisit naman tong manang na to. Pogi. Diba yung sa baboy, no? Inano natin yan eh. Pinatawa natin eh. Katawa eh, kasi ano sila ka, kengkoy, you know? Mga Bicolano. Wala. Masayahin eh. Masayahin nga. Lalo na si, si Mariko, no? Masayahin siya. Yung mga espikiritik-itik na wala. Lapit, ano ba yan? Sabi niya. Masaya. Masarap silang Sarap siyang kasama. Eh, tawa na, at grabe siya yung talagang tawa. Lagi siyang nakakangiti. Tawa siya ng tawa. Sabi niya kasi, di ba na yung braso, mayroon siyang pang-ambularyo, espirikitik-itik, na nadatatat, at nawala ang lapit. Hindi, nakano ko yun na video. Hindi pa alam paano yung mga words. It's funny. Funny. It's raining, so we go back. No rain when stay here. Sa taas dahil magdaligan. So we're very lucky. But maybe when we go back to Riot, big rain. Everyone says raining in Tabaco. This is not true. Yeah, it was a big lie because Because No Tabaco, rain. they want to be quiet, don't want to be too much. you don't want any visitor. visitor siya. Pero hindi po kami inulan. As in, So what you say? Go back to Mania, go back. the Frenchman go back to France. No. Like Frenchman. America. Ano kay Baba? Saan? Sa France. Doon, matagal-tagal. One month. Wag, no panic, don't cry. They still have 1 month. 1 month pa tayong magkakasamang mag-aasaran, okay? Gusto mo na kaming umuwi? Hindi. Ay, manay. Tulo na naman kami kaan. Hindi ko rin. Siyempre, gusto mong masolo yung mga paborito mong anak. Ganun lang yun. Nagulat nga ako, sabi ko, Ma, ate tayo dito sa shop ko kasi nga, kinuha niyo kalahati ng hotdog ko sa 7-Eleven. Dahil hindi na nga po siya, hindi na siya ngayon. Chinese. Siya ay Amerikano, nag-hotdog. Lagi dati siya siopaw. Ngayon hotdog na. Ago, nagbabago na. Tapos sabi ko, ate tayo dito sa kasi hindi ko kaya siopaw. Yan nga nandyan. Tapos sabi ko, sige na baba, abo ko na. Ha? Baba. Baba. Wow.
Ay, Sabi ko, ay, hindi ka na isulat talaga mo yung si date na yan. Isulat mo yung Nagbaba. date ng battery. Yung dami na yung mga kalakuan na mga pinagsasabi. Sayang, puro ano sana yun. Ngayon baga po, nagsisitbelt na yung dalawa kong mag-ama. Takot na sa pulis. Nilabay hinali. Hindi na inali. Magtagalog ka na, wala ka na sa Bicol. Oh. Kasi sabi namin, pag nauli tayo ng pulis na walang seatbelt si Lola, anong gagawin mo? Masakit ang tiyan. Tapos sabi ko sa kanya, pag tinanong siya kung ilang taong ka na, 94. pero sabihin niya, sabi ko kasi nagtina ka pa, sabi niya, sabi mo, Gusto ko tingnan lang bumata-bata. kaya pala tuwang-tuwa siya na sabi niya, uy, bumata ya kontin years, yung pala gusto niya rin pala. Ay, Diyos ko, Lola talaga. Baka may ma-inlove pa sa'yo dyan na lolo. Today na, naka-reserve na kay George. Ay, Diyos. Wala na si Dobbs. Naka-reserve na ba? Reserve Pero na kung si mayaman na mayaman. Aray ko. Kung mayaman na mayaman daw, pwede daw. Aray ko po. Ikaw talaga Maniwala na. ka Ay, dyan. maniwala ka sa mga kalokohan mo. Diyos naman mamoy sa kuyang mayaman na mayaman. Di ba? Si George nga ni. Ay, Diyos, bayain na kaanta. Papagalbak pang kika. Pahig ka po eh. Ano yun? Oo, nakalimutan natin yun. Buong ano pa. Ay, yung sasakyan punong-puno. Marami din may tapload ah. Marami din may tapload. Di lang tayo ah. Gutom ka na? Lola, pag in-stop ng pulis, anong sabi? Ilang taon na po? Wag tatawa po. Ano daw? Lola, 94 na, nagtitina pa ha? Dito na kami sa When we taste pamang. the honey bee. Dami mga nagbebentang honey-honey. But I don't know if it's true honey-honey. Yan, dami pong nagtitinda ditong mga honey. Nakakawa din kasi nakaganyan lang sila oh. No? Nakaano lang sila dyan. Pero ano eh, kukunti lang yung honey nila. So maybe it's good. Maybe. Kasi ano eh, nasa forest sila eh, nasa taas. Yan, sharp curve ahead. Yan na naman. Kasama, yan na naman. Ano yan? Ayan. Pili. Dami. Joke lang. Wala nang pili dito. May view deck daw. Deuxième. You can see the views. Hindi natin ito napuntahan dati. Yan. This is the old road. When you go to Bicol, you Yeah. always pass here. Ah, yeah. But Yeah, yeah. there's another way now, right? This is the old road. Pourquoi il s'arrête? Ouais, j'ai des pièces. Ah, j'ai des pièces. Oh, je peux m'amuser, j'ai des pièces dessus ou pas? Allez, hop! Ah, Quezon Les National porcs. Forest Park. J'imagine, il lâche des pièces. Improved by President Ferdinand E. Marcos and Governor Anacleto Vous voulez des C. pièces? Alcala. Ouais, 1960. non, mais attends, tout le monde lui a donné à lui, pas. Ah, that's why they need people here. non, fixe moi. I think they're just mending. I think it's just for fun. J'ai pas compris.
very sharp Non, donne pas. and very Attends, mon cul a donné à lui. and a pirate. Donne un qui est drôle. Tu vas donner? Sorry guys. Attends, tu peux se... Peut-être Sorry. Sorry guys. Okay, next year. You can keep them. Next year we'll come back, promise. Oh mon dieu. Bigay talagang eh. Toi, t'es doué, toi. Make sure okay. T'as fait exprès à vous. T'as fait exprès à vous, quoi. Hindi nga para sa kanya. Tu jettes dans la tête. Non, non, je vais pas jeter, ça se fait pas, quoi. Maybe same. Eh, je préfère pas donner que jeter de ma pièce par terre, quand même. Sans déconner. Tu jettes en l'air. Ouais, c'est ça, et après, elle va faire, oh, elle est où la pièce? C'est pas un chien, la pauvre, quoi. C'est pour un pesos, quoi. Mais pourquoi c'est que des vieux? Mais what are they doing there? Like, It's all old people, why? I don't know. Maybe it's senior citizen. Iwanan ka namin dito. Filipino, not very nice. C'est pas old people in the mountains. tiens, tiens, remets. Then maybe it's Monsieur, the j'ai regardé. association. Hein? Just step some. Hein?